Welcome for today's class of class 10th Kokani model paper continuation of solving part. Okay, so let me give you all. सकल दिल्या खंयच्या चार वाक्यांत कंसांत दिल्या सुचोवणे प्रकार बदलून करून बरयात. ओके, ताचें दुयेंस चड जड जायत वता. आडी मारिल्लीं उतरांची जात बरयात. फर्स्ट इज ताचें एंड वता. So let me write down 44, right? Tache. Next is vata. So for tache it will be a sarvanam. Sarvanam. And vata is a kriyapad. सर्वनाम ताचे सर्वनाम वता क्रियापद. नेक्स्ट, बरें दिसलें आयकून म्हाका दोतोराचें म्हणणें. सो पाठाच्या आदारून उतरांची फावो ताची तशी मांडणी करून वाक्य परतून बरयात. सो ह्यो let me write down 40, which one it is? 45, right? दोतोराचे म्हणणे आयकून म्हाका बरें दिसलें. So if that statement is not proper, you'll have to make it proper and then write down, okay? दोतोराचें म्हणणें आयकून म्हाका बरें दिसलें. Next is the question number 46. सीमा प्रसंगाक तोंड दिवपी चली अर्थ बदलनासतना न्हयकारी करात. So 46 you all can write down. सीमा प्रसंगाक तोंड दिवपी चली न्हय. नेक्स्ट, भुरगे खेळा मळार उमेदीन खेळटा वचून बदलून वाक्य परतून बरयात. 47, भुरगे खेळा मळार उमेदीन खेळटात. So 47, let me write down 47. Okay, भुरगे खेळा मळार उमेदीन खेळटा. Next it is भुरगे खेळा मळार उमेदीन खेळटात. So भुरगे, if it is भुरगे खेळा मळार उमेदीन खेळटात. It is खेळटात. You all have to make खेळटा. Next it is
47, yeah, this one I wrote, right? 48 it is एका मोटराक शेजाऱ्यान आपले गाडयेन बसयलो आनी म्हाका घरा व्हेलो अवय काडून एक विधान करात. ओके, यू हॅव टू रिमूव दीस आनी. हें आनी काडपाचें आनी डायरेक्ट बरोवपाचें. So 48 one, let me write down. I will give you all the solution. I hope you'll have written the questions and kept first only. एका मोटराक एका मोटरकार शेजाऱ्यान आपले गाडयेंत बसोवन म्हाका घरा व्हेलो. एका मोटराक शेजाऱ्यान आपल्या गाडयेन बसोवन म्हाका घरा व्हेलो. Next it is 49. म्हज्या दोड्या मुखार म्हाका मरण दिसूंक लागलें. वाक्य शुद्ध करून बरयात. So 49, right? म्हज्या दोड्या मुखार म्हाका मरण दिसूंक लागलें. See here, you all have to शुद्ध करून बरयात, meaning the wrong word. There will be a wrong word, meaning the spelling mistake will be there. You all have to correct a spelling mistake. So दिसूंक हें सारकें न्ही. सो दिसूंक अशें बरोवपाचें. दिसूंक लागलें. हें दिसूंक सारकें ना, सो तुमी तें सारकें करून बरोवपाचें. हें हांवें ऑलरेडी दुसऱ्या विडियोंत अपलोड करून घातलेलें आसा. Okay, you all can check in the next video. I have uploaded this. Okay, in the playlist you all can check. I will provide the link. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe my channel and share with the friends. Press the bell icon for more updates. If any doubts, queries, comment below.